ka alabato cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen na kan do ka kira kanu cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen na kan do ka farida seli cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen na Mɔna kɛmɛ saba bintu ani naani na babu tahrimu intisab al-insan ila ghayri abihi wa tawallihi ghayra walihi. Sani wa bakari kɛmɛ seegin ani naani na. نعم. وعن يزيد بن شريك بن طالب قال رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب فسمعته يقول لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عين إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقف الإمام النووي رحمه الله تعالى أننا سيدنا علي بن أبي طالب أكا حديثينيه ni hadithin fana Bukhari ani Muslim olu bela jele bena alla boli kan an bela jele ba don Qur'an temenen ko ka boy kitabu teyenno dugolo kan min ka kene ke temeni kitabu fulain kan awani hadithin fana ma biseke shi'au afamma ko shitu ma munum be nubu yere ke kira somo kan baye mamun toy ko sahaban nani naw haditha fanam te haditha min bala nabu ka kuma wala segi nabu ka kuma galotigiya nabu ka tabulu galotigiya hadithi munum boke o doye ne o hadithi inti dore ko sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu alama janaka bo ama dondola be minbaru kan abeka khutba ke ako mogo ma ako ka don ka fo ale bi kali alala ala kira kishi ni nema be ama foito olu bolo kerengere ne yana fana kera alqur'ana nye o koro ye ka fo shiyaw ba foli minge ko qur'ana min bambolo ka dafalente ko niyatla sabaye ko fla ko sunna mogo yo odogo ko bela jelenya ali ibn abi talib kam mangutu deye ko bela jele ali ibn abi talib kan ga sigi kran no fe directi la ko awde dogora
ko Abubakar ani Umar kolu de ye janfa kɛ o la donc sahabaw bɛɛ lajɛlen bɛnna kan ko namara de kɛ ka kuranna dogo nin de y'u ka kuma ye Sayyidina Ali Ala yɛrɛ y'a da labila k'a to minbaru kan a ye kuma in fɔ a ko nin kitabu min filɛ an bolo n'o ye kuranna ye ko Alahu Taala ka ciden a y'o de to an bolo an damana ta tɛ yen o b'a yira k'a fɔ Sayyidina Ali yɛrɛ Ala ma jɛnna ka bɔ a ma ale yɛrɛ sɔnnen don a ma ko kuranna in dafalen don a jiginna ɲɛna a y'a sɛbɛn a b'a kalama fɛn wɛrɛ t'a kɔnɔ kuranna dafalen de ye nin ye suran 114 ka ta Fatiha la ka taa bila Nasi la nin de ye alikuranna ye Ala ye min jigi alakira kan kisi ani nɛɛmɛ b'a ma a ko nin kuranna in ko alakira y'o de to u bɛɛ bolo komi o tora bɛɛ lajɛlen bolo cogo min na a labanna k'a fɔ ko ani gafeni dɔ bɛ n bolo yan fana ko ani o kɔnɔ kuma ko kira y'o to an bolo nga alhamdulillah rabbil alamin a ma gafe in to a kun dɛ a labanna kɛ gafe nin bɔ ka sigilen to minbari la bɛɛ ɲɛna a ye gafe in a y'o dayɛlɛ gafe nin fɛn damadɔ de yera a kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye asnanu minal ibil ɲaamɛ ni mɔgɔ bɛ jaga bɔ i ka kan kɛ ɲaamɛ si hakɛ min bɔ san 2 ta bi bɔ yɔrɔ min na san 3 ta bi bɔ yɔrɔ min na ani fana ni maa fagara i bolo n'i b'a fɛ ka nisɔngɔ sara ɲaamɛ na si minnu bɛ kɛ san 5 na a n'a san 6 na a n'a san o siw hakɛyaw o de bɛ a kɔnɔ k'o de bɛ gafe in kɔnɔ o dun tɛ ko dogolen ye kitabu bɛɛ lajɛlen falen don o la kira y'o fɔ hadisa bɛɛ kɔnɔ o jɛlen don kira nɔ bɛɛ lajɛlen na o tɛ fɛn dogolen ye fɛn filanan wa ba'dul jirahat ani joginnin dɔw n'i ye maa ɲɛ ci wali n'i ye maa bolo kari wali n'i ye maa tulo tigɛ wali n'i ye maa ɲin kari fɛn minnu bɛ yen nɔ n'o ka kan ka da i kan ni kira y'olu ɲɛfɔ k'olu fana de b'a kɔnɔ olu dun ye fɛn ye fɛn min b'a la n'a jɛlen don a ko fana ko alakira ko kisi ani nɛɛmɛ b'a ma ko an ɲɛ bɛ Madina min na nin ye n'o ye alakira ka dugu ye k'a bɛ kulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ kelen tɔgɔ ye ko Thawr kelen tɔgɔ ye ko Ayr o tumana fɛ nin kulu 2 in ni Madina bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ k'olu kulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ k'o ye lahɔrɔma yɔrɔ ye aw b'a dɔn Magan haramu bɛ yen nɔ cogo min na n'o ye dugukolo ye fɛnw ti daga ko dɔw ti daga yɔrɔ min kɔnɔ f'o ma ko lahɔrɔma yɔrɔ ko Madina fana ta ye o ye tiɲɛ don lahɔrɔma yɔrɔ bɛ Magan na cogo min na a bɛ Madina la ten nka Madina ta o tɛ Magan ta bɔ ka da kan mun na n'i ye sɔlɛfɛn faga Magan ta la a bɛ kɛ wajibi ye k'a sara o ɲɔgɔnna tɛ Madina a fana ye lahɔrɔma yɔrɔ ye a fana ye yɔrɔ barikama yɔrɔ ye maa man kan ka kojugu kɛ a kɔnɔ nka a ka hɔrɔmaya bonya o bɛ Magan ta o jukɔrɔ a ko nin de bɛ ne ka nin gafe in kɔnɔ o tumana fɛ ko ni maa o maa man ahdatha fiha hadathan ko ni maa min n'i ye ko dɔ sindi Madina i ye bidaya ko dɔ sindi ye komi i ye hakilila jugu dɔ bila yen wali i ye wale jugu dɔ bila yen diinɛ la komi mɔriya n'a ɲɔgɔnna komi domaya n'a ɲɔgɔnna komi kɔrɔtɛtigiya n'a ɲɔgɔnna ni maa min y'o kɛ aw awa muhdisan wali e yɛrɛ m'a kɛ dɛ mɛ i ye dɔ ka dunanjɛtigiya a la maa min bɛ n'a bɛ maaw lafili o ka dunanjɛtigi ye e ye wali i yɛrɛ y'a kɛbaga ye alakira ko kisi ni nɛɛmɛ bɛ a ma ko Alahu Taala ka danga bɛ o tigi kan ko Alahu Taala ka mɛlɛkɛw ka danga bɛ o tigi kan manifun bɛɛ lajɛlen fana ka danga bɛ o tigi kan o tigilamɔgɔ n'a sara o cogo la la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla ko Alahu Taala a tɛ tuubi fan si minɛ sarfu de ye tuubi ye a tɛ tuubi fan si minɛ o tigilamɔgɔ fɛ n'a sara o kan wala adlan wala fidaan ko Alahu Taala tɛ kumabɔli si minɛ o tigilamɔgɔ fɛ o kɔrɔ ye ko tigilamɔgɔ bɛ tasuma kɔnɔ o tuma an ka maa minnu bɛ taa hiji la maa ni maa minnu sigilen bɛ Madina kungoba de bɛ a la Madina sigi muruninda 2 don hɛrɛba b'a la parce que alakira ko tɛ kisi ni nɛɛmɛ b'a ma ko ni maa min sera ka sa Madina i ka sa Madina ka da kan mun na alakira ka dugu don o de y'a to sahaba bɛɛ lajɛlen a fan caman bɛ Baqi'i kɔnɔ n'o ye Madina kaburu dɔ ye kira yɛrɛ kisi ni nɛɛmɛ b'a ma a muso bɛɛ lajɛlen dalen bɛ yen fo n'a kɛra muso 2 ye Maimunatul Hilali la o kaburu bɛ Sarifa o sara Magan donda la ye ani Khadijatu bintu Khuwailid o fana sara Magan n'a bɔra o la kira muso bɛɛ bɛ yen sahaba jɛtura
jetura bebe samantiya babala mais inconvénient do fana be ala ni mi farati madina munafiki barawla ni mi farati madina ma korofowla ni mi farati madina ko jugo kelila ala ka danga bi kan ala kira ka danga bi kan o do to ni bi fo hijiden ye nawbeta magan ayaw yere koloshi nawbeta madina ayaw yere koloshi ebe kolangolo na madina ide kolangolo wali beka bida ko do ke wali bida wirdu do bi bolo wali bida ko do bi bolo wali be ma don e bode loger la e be ko jugoro do la ala ka danga bi kan meleke ka danga bi kan ni sara kan allah taala ti ka tubi mena ala ni sara o kan allah taala ot manafa atika kuma boli femina koni mimfle koni be gafe in kono nindo shita ko dogolenye ni bele jere nye fenye fem min fana no banginendo ako fana min be gafe ni fana kono kika donc afo al muslimuna dhimmatun wahida kan slamo kan bela jelen ka lahiru dilen ko o ye kelenye man akhfara musliman fi dhimmati nimma min tigi ni islama do ka lahiru ni kera sababu ye ko o boroto ko Allah taala ka danga bi kan Allah taala ka meleke ka danga bi kan ni sara o chola Allah taala tika nafla mina Allah taala tika kuma boli femina o koro ye moye ni kafirun nana islama jamana na mado islama do ke soro sitan o ka fo kafiri doye bonna ne bi garanti nay kana do anga dugula ibe mago mine ko nyinabo o yikuna na ikanga wajiru lame ubien nay kanga conference lame ubien na bonye anga dugula mate sey ima kafiri dundo ni e dona ni oye o chogola lahidu binacha kiba tanga islama do ke oye e ko kafiri ke ba min vle aywa ni yoro maslana ko na le vle ni a ko ni shi bonne ya minam tumo minan kono ma do ka wili ko fagata ko pate kafiri do o tigila mogo ala ka danga bakan o tigila mogo ala kira ka danga bakan o tigila mogo meleke fana ka danga bakan na matubi aka nyama ya kono allah taala ta ka tubi mina nasara allah taala ate o atigila mogo fana atoka kuma boli femene o ma ni ye femega no kanga don o de atan islam jamano nanga nyamogo nu ye visa di mamunuma wali nu ye visite di mamunuma hal ni kafiru findo hal ni kelena kelembe yorola haramundo ike aywa dankari ala haramundo awa otma ikafo kibafa haramundo ike femfo ama mona parce que islam nyamogo hal ni islam nyamogo te ma do te ndron islam do parce que zimmatul muslimina wahida yas'a biha adnahum islamo bella jele kallahi du yekele halu bella ma lamma jigle o bi tamani ay o koraye muye no e lahidu di mamima setike o tigila mogoma misali ya boloma o dokana na jamana kono o visa me dama officiellement ma teri do islama doy wala baraka nyon do islama doy o ka fon na nga bietra nga ta nyon fe on na lena mouka do ko kafir ke bambe europe na be ko ke o de flanie ka fo ki bi denga faga ala ka danga ba faga baraka kira ka danga ba ka meleke ka danga ba ka o ye fe min tim pa islam ya te pakaye islam ya hina dinade islam ya organisation de islamaya ye lahidu de islamaya ye koto nyon tala de islamaya ye nogoya dina de e ki deni kote islamaya kono fembela jele jelendo ako fana ko min be nga gafe fana kono ko ala kira ko kishi ani nema bama nimma mintigi ni fa were i yerela wot mana fe so ka fo ko ne faye karsaye ka soro e fate wali iye jon kan horonya lenye mamunu yi kan horonya e yi kan aywa kuntigiya di ma wore mo minta oye ka fo ki yolu ka jon kan horonya le wali ye jamundo da e yere la sizan wali fabe i moke be wali fabe binake be kumi binake ne lakodone no bebo don e fa mo to don ni yin ngara romina iba ko karsa dende ye ko binake ka soro de ote no iba fo binake do mane faye karsa ni mami wara ni i yele ma o chogoya wala otma ko ala ka danga be ikan meleke ka danga be ikan allah taala atika aywa tubi mena allah taala otma na fe atika aywa hali kuma boli fen fana mena alkaman dodo otma kan koloji sayyidina ali radiyallahu anhu ayeni de fomoye don nimba ira ka fo dina dafaledo nimba ira ka fo qur'ana dafaledo nimba ira ka fo jamfata sabo ni nyonche nimba ira ka fo sayyidina ali resone do ni qur'ana koima maube fem mun fo ko sayyidina ali mangutu
ko ayatul wilaya sayyidina ali o kabla ala kira nona o aya no ko lu be ko sunamo yo dogo nim bela jele ye fe sayyidina ali yere nenka nim bela jele ye fenye fem munum bala ni kalundo fem munum bala ni sabaute mamunum beta ndoro ko sayyidina abubakar kay fatimatu bala ka tiema ko tuma kay aywa sadir mana kanda manda kubo ke sogoli ke sayyidina abubakar la kubo ke sogoli ke umar la nimbela jele ngalonye kira yere tiente ta mafe ala kira ko kijeni nema bama ko lu nabi nyumo no lu sara no ye feminto avec saraka de mate olu tienta kira yere kijeni nema bama saraka muntu ako masaka na flo yere to ako donc otmana feslama ya jugu de beni kolokolo ke do arama don kan ni oye otma ode ya to fondema ko saban neni naw mamun bu dafa sayyidina abubakar la mamun bu dafa sayyidina umar la ni hadithin ye femiye zajrun wa rad'un lahum ni hadithan bayira ye kalon ni tige sayyidina ali aw yere ko ko be min ka kelela galona otma o yere de kayne ko kirama foito olubulo otma qur'ana bella jele dafale do kirama foito olubulo ko kerengere nendo ni ay mimbo gafe yere kono ayo fa nasharahu ayo yere ke ko kalam bella jele nyina kiti wo ke de nanda siramani abe hadithu kono ayere kele do fam bella jele na o ti fanyo ko kerengere na sayyidina ali hadithi akoro de ne imam nawawi nanana e femina ko babu nye femiye ma kini yere dambe kata ay wa fa were ma minti fae wali jamu were ma minti jamu ya wali kabla were ma minti kam ika kabla niyo ke ala ka danga bi kan kira ka danga bi kan meleke ka danga bi kan allah taala ti ka tubi mena allah taala ti ka kuma boli fem fana mena hadithin koro de ne na wa an abi dharr radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ليس من رجل دعا لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر نعم نفنا حديثي مما يركع فو ما وما نيفا ورولي إيري لا منت إفاي edumba donki fate ni maoma yo barange ki kafiri ara ibora islama ya kono o koro ye muye ni yo ladaga erefe bashi foita nina ni famena fa kulundo wali amajiglen do togotala ne benta yerma pre bashi foita la i kafiri ara ibora alislama ya kono otma ni sara atibangi ko atibangi kasange atiben hali mogo ka fo ko ala ka hinela kada ka kafiri masara menna ya so mami ya ke jurumun ke chola idalemba la haramundo ngaya kete otmana fo tigila mogo o ka kafiriya o be kafiriya do jukoro o de nyafa kafiriya martaba flay kelembe o bi boslama ya kono pew otma kelembe o bi toa kono ngai ka slama ya naga chilendo e ka lemania on naga chilendo otma ni na nyona bita odela otma ngo famu mabsega ala kota doke dlomin seta wali jenaya niko chaw foitala mumbe kadi ga jenaya bo itana songo bo ti foi boy dai ka wardi furudun ko kacha foitala chaw ka ko kacha ni mam yo foi kafiri ara hal ni ma jenaya ke niko bashi ta dlola fana i kafiri ala hal ni ma dlomi hal ni ma tawfi dala mais ni mam ba do ga fo ni bele jele ko juguye ati ben mais ale ko ni ba kono ni shaytana e abado ko haramundo otma we kabira tigiye ni tawhid tigido abe seli amba fo ni min flanie ni kabaira jurumundo e ma halaki jurumundo e ni tasma kono aka ko be allah taala bolo amma kafiriya fo o tigima ay fo kufrun duna kufrin o ye kafiriya e mini kafiriya baynta kelenye min babo islama ya kono na'am ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا ما ليس منه فليس منا ala kira ko kisi nema bama ni mami e fen wele i yere la ki tayoye dugu kolo do ke tado edum bado itate so do ke tado edum bado ke tate mawli do ke tado edum bado ke tate namfolo do ke tado edum bado itate ala kira ko kisi ni nema bama otmana fa ite andoye o koroye muye ite andoye nye koroflay ni mami ye ninke bashi foitala e chaw an yere ma halala haramu sorofro jango bashi foitala abi kafiri ape
pew ita ala kira do ye kishini nema bama mais ni bi na fa salama kolon chama ibe sali ibe sun ibe tauhidila me dawrati la nyingurunya ko dawrati la mawka dukolo namarali ko dawrati la mawtonyoli ko dawrati la wali fendun ko dawrati la kalifa dun ko dawrati la jamfa ko no na nyogona do ye tauhiditi ibe sali amba fo ibe kaba'ira jurumun kan otuma kafiriya min fana do amba fo ko ni kafiriya inti boslama ya kono me ibe farati bala ni na nyogona abi tafsiri ni chogoina do ni ba ira kafa haramudun o ye haramu ye ma ira kafa haramudun mo kan ke ira koloshala kira yo de fo kishi ani nema bama du kolo minti tai kana fo ki tadu yoro minti tai kana fo ki tadu so minti tai nan fulo minti tai ibde baga minti tai ot mana fa ki norola ot ma ka don ka fo o ye fenye ala kira ko kishi ni nema be ama ot ma kita on doye ot ma bina fo kira ya fo liminge na'am man ghashana falaysa minna koni mami yan namara kitan doye haditha in korofla bala ni mami ko namara inta foye choy be mo goshi i dan ke wor soro dron abe kalo ni kuma inte chie ne ba ke ye kafire bora salama ya kono mais ni mami sirama kolon sirama yebe de iye ibe ke ni beke me tauhid bi la ibe sali be shun amba fo ki ka kafire ai ot manafe ati bodine kono pepeu me obe faratila o fana bi fonina na وليتبوأ مقعده من النار ama dawo mare ni walfen wale yarala kiki sigi yoro labben jahannama kono ala kira kote kishini neme bama ni mami ni haditha inaje kaunga aiwa kokseru ka lahala ulajaya kaunga dugukolo namara ulahala ulajaya komando ba namara meru ba namara ministru ba nama kalon damanda ka to mogo kan yoro min kadiye unweleye ni belajele sara min ba tigila alkiyama dodo o de fle kwa tigi konima akilla be akaka jahannama sol la nyaga kadaka nasara dron abitai kadaka tonyo min ba kono degum ba kono anga sabali mbadeu ikungontanga ta deguni geleya ni dundanya kono akafsa ike du fara nyogon kan kalon kan akafsa ike bagan fara nyogon kan kalon kan akafsa ike wari fara nyogon kan kalon kan o kata ke sababu ye kati jeni tasma kono alkiyama dodo ni halala na mi bonnomina haramut seki bo ola wal ni nege mine nyina ala ye min sabe iye itetemo kan angan tle anga islamaya inta ala kira min fo nambara ni jamfa ni yuruku ni bosinte ila ni tuvanti ila o de ne fali yatabawwa maq'adahu minan nar atigira mogo ka sigi yoro labe tasma kono o koroye kiri kon kero kan kaba o tabane do ta tasma kono hadithin koro de ne na ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا عليه متفق عليه koni mami fana ni ko ma do ma karta kafiri de yaro ka chanfe karta kafiri ma firi wode do ni mami ni fo mama otma noti tieye laki ka nyama illa harat alay ay ka do yekungo sorore kafiri imbe segi kata edema ni mo bo dina kono ka do dina ma do otma na fe ka do ka fa be segi kata ema otma manifin kan ki yere da koloshi ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid surtout ma do be adama den do be hali soni dama nu ye fen yini ife olu yere fa bibolo ni ma duma ayi ni togola kuma nana karsa o kafiri de a kafiri ta kafiri de do mona to hanni droma kele nyina fa atiso ale ka rigi man bela jele flani donc ni min flani ye ke klonga allah taala ka kitiula ni ye ke ko mayelama ni ye ke mo bosla ma yakono no tebe otma ala kira ko kazo illa harata alay akuma imbe sagi kata erama ere de be ke kafiri donc man fin ka ere koloshi ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula wallahi amayin ga kiyama nga kuma bela wallahi amayin ga alkiyama nga wale bela jelena wallahi amayin ga kiyama nga ngania bela jelena anga yere koloshi anga yere jeya anta do sayabna amma chugomena otmana fe arma den ka yere koloshi korofo korode ne kinin nambla mola ay ko jugu doke umi ama wardi ema umi yere fani koy may otaka kafiri jurumun todo absaka tubi absaka kera do ka tauhid ra kafsani eta ani ala toy ni ga hake babulo nyanyini chugoni me kafiri ma afrika bosla ma yakono manifin kan ki yere koloshora ni ya fo mama be
نوتب إلا حارت عليه أي رجعت عليه أبسجي كتا إيرما بك كافرين. نعم. باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل ورسوله عنه. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. نونو يا آية دمدوية حديث دمدوبة أكوفة إمام نووي نانانيوية أي تتريب نجمن بلالا أوديه كافو manfin kan ki yere kolosi ka bo Allahu ta'ala kotalima ni ye kota ke fana ikanga femmin ke otmana fe abo fara fo iye otmana madin ikado ka fo ala nyembila ikado ala ka sebeni kelo bi ko ike yere kolosi no de ye Allahu ta'ala yere ka ko kolosi liye nimbabu nye ode otmana nani aya folomiye ode ye suratu nur aya ye wal falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Mamunum be nube ala kira ka waleya fongo nyonya nube ala kira ka kuma fongo nyonya nube ala kira nobla ki mago bo ala kuku yero kolosi Allahu ta'ala kana nyangata ti umma awal imam ahmad ko fitna min flani ka fo ala be fitna do ka ko fitna nye kafiriya de da o kora yedi e bi to ala kira nobla la yani dora sunna itenza wa sunna itenza ibi to ala kira nobla lila ibi to ala kira ka kuma fen ya lila otmana fa fo ala ti la jarabini kafiriya imam ahmad kote otman makasra alanya ikado Allah ta'ala bi kolosi ni ala ye minfo wama ataakum ar-rasul fakhudhu wama nahakum anhu fantahu ala mana min fanye kira mana min fanye anga Allah ta'ala kolosi anga Allah ta'ala ka bonye di ama amanga anga aywa o kolafo ode benani tasmai ode benani nyangatai o aya foloi aya flana na الله تعالى كتي ويحذركم الله نفسه سورة آل عمران قال الله تعالى أبك لسرا أتجيني أبك كانغر دا أو يكاو كسرا على الله تعالى ويحذركم الله نفسه ala be kaw lasra anya ala be kaw lasra iranya ala be kaw lasra iranya ode ato ay haramun fo ode ato ay tanaw fo ode ato anga galum bla ode ato anga jenew bla ode ato anga dlomim bla ode ato anga namro bla ode ato anga kirka ko nunu bela jelem bla ala nyambana da ala ban ko ji ale Allah ta'ala ba kan lasra ayiranya korfa koro deni na وقال تعالى إن بطش ربك لشديد. وهي سورة البروج الله تعالى إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد قال الله تعالى كبروني نالي على يمنه إبن من كتالا إبن من منفين تونيونا إبن من كولا من نالي على يبرون بطشو دي يبروني من اللي درون تلك يبرون yaro proni ngono bayira ka fo ko kan be iko otma chadidun ko kabun ko ka gele masaba masa gele masa fangama no ko femmin ka gele ala kam minali ke ala kele kimne jahanaman ne joloko la ala kele kimne ika nyella jarabila ke bana do de kan ka da ika kojugo kelenga wali ke halaki do de kan wali ke lebu do de kan wali ke ale ala ka proni kiki yero koloshala ale Allah taala bo fankacha kanga yero koloshi alala بكان لسنا آيرين وثم من فينكي يركلشي كبوك كتالا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا الله تعالى ينبانا فام بلا جلنا الرحمن على العرش استوى ولكن علمه في كل مكان الله تعالى كرتارا لعروشيكا كرتا من بالا ني او كاكانا لي علي نغا كدوني بفام بلا ما فلاتي نيويني
ala taw sabanai otma inna batsha rabbika la shadid Allah ta'ala ka proni kagale anga yere korosi alala anga kotaw dabla anga jurumu ko dabla anga ala kota dabla o ko ale ala nyambana anta ale ala eshapede ni masriki dama dondo sogoma e be siriki dama dondo wulafa kore nguma en korode na وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. عليه الله تعالى قال على كم منلي عليه الله تعالى كبروني قال الله تعالى كبروني كغرنا وما كان يرى كراشي نالي على ديمنا دغو من كرو نالي على ديمنا كيمين كرو نالي على ديمنا جما كنو من كرو كي منا كاو برو كنيانغاتا دابيري او دالا كي كادو كفو قال الله تعالى كبروني كغله ان يرى كراشي عليه على كرفين كرو ديني نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقال وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه. أبو هريرة قال كراكو كشيني نيمه باما قال رمضان بكيليا نيونا تشومنا قال على فنا بكيليا كونغا عليه الله تعالى ككيليا manifin kana Allah ta'ala tnendoma ike jeneyake wali ken galontige wali ke dlomi wali ke haramun ko doke ko ale ala ka keleya de be yenno otman gan yere kolosi ma ni be keleya mamina a ni ya mina atigila mogo mina ni nyangata danta ye ola otma Allah ta'ala kan kota ko nunu ulude Allah ta'ala ka keleya yorowe anga yere kolosi ola o koni ala dimina nkoro abi tatiya dia ani lahara otma na fe o de keleya yorowe Allah ta'ala ka keleya yoro de ni ko jogone iko mi hadithin sabatira chogomena Abu Hurairah la Bukhari ani Muslim kono ko ala be keleya de sinamusomo be keleya chogomena manifum be keleya nyo ko ala yere fana be keleya ko ngagale ala ka keleya otuma ka be ko jogu kede la jon ale ki garziga ale ki son e ka tla tuguni ka ta fenge mi mandale Allah ta'ala kale ala be keleya ila ale Allah ta'ala te son oma ala kan kisi ko ko jogu a kenakanta ani ka bo adogolema haditha in koro de ni na باب ما يقول ويفعل من ارتكب منهيا عنه. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. fana ye bonday ni mammi ni bina shaytana ka jana ko jugo doye isro ye ala tna doke ikanga bara doke bara nunu kuma fota bula bara nunu wale keta dobe ula aya munun fole fle olu da ya kuma nyafo olu da ya walo nyafo anga jako lame aya fole miye Allah ta'ala ko wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah ni shaytanan nana kana yishu
k'i kɛ fɛn dɔ kan ni shaitana nana k'i yuguba k'i kɛ fɛn dɔ kan kɛ fɛn dɔ masiri i ye kojugu kɛra dɛ o tuma bɔda ye mun ye fasta'id billah i ka yafa ɲini Allah i ka tanga ɲini Allahu ta'ala fɛ k'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim i ka miiri ko shaitana de bɛna ne bila kojugu la nin ye i ko miiri n'o kɛra i bɛ bɔ a la o tuma i ye min miiri o ye k'i bɛna kɛ n'i ye tanga ɲini Allahu ta'ala fɛ ka bɔ shaitana ma o y'i ka fɔta ye o tuma na fɛ Allahu ta'ala bɛ don i ni shaitana tɛ o kojugu n'a kɛlen don Ala bɛ yafa i ma ni tubira o kojugu n'a ma kɛ fɔlɔ n'i miiri o ma k'a fɔ shaitana de ka baara don o tuma i bɛ segin ka bɔ a ma o ye fɔlɔ ye aya filanan naam إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون maa minnu bɛ yen ni mumini lakikaw don maa minnu bɛ yen ni Allahu ta'ala ka jɔn ɲumanw don ni idha massahum ta'ifun k'i k'a dɔn ni shaitana munumunu ta dɔ bin'u kan waswasu dɔɔni binna u kan tadhakkaru u b'u hakili jigi Ala la a shaitana tɛ bɛna ne bila nin ko in na u b'u hakili to Ala la u b'u hakili to tasuma la u b'u hakili to jahanama na a bɛ kɛ sababu ye ni miirila ninnu na o tuma na fɛ Allahu ta'ala a b'i yɛlɛma ka bɔ nin kojugu in na o bɛna kɛ Allahu ta'ala b'i jɛngɛ ka bɔ nin kojugu in na ka d'a kan shaitana b'a fɛ k'i lafili de n'i b'a fɛ ka kojugu o kojugu kɛ e k'i miiri dɔrɔn tasuma bɛ cogo di saya sikara bɛ cogo di kaburu kɔnɔsigi bɛ cogo di i miiri Ala la tadhakkaru o tuma na fɛ u b'u miiri o tuma na fɛ fa idha hum mubsirun Allahu ta'ala bɛ sira jira o la o bɛ kojugu in bila o bɛ taa koɲuman na naam وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم Masa Ala ko k'a ni maa minnu bɛ n'u ye kojugu kɛ wali u ye maa dɔ tɔɲɔ wali u y'u yɛrɛkun tɔɲɔ parce que maninfin bɛ kojugu o kojugu ye yɛrɛkun tɔɲɔ de don o tuma n'o kɛra dhakarullah u b'u hakili to Ala la u b'u hakili jigi Ala la fastaghfaru li dhunubihim o kama u b'a dɔn k'a fɔ k'u ye kojugu kɛ u bɛ yafa deli parce que n'i filila ka don Allahu ta'ala gasi la n'i filila ka kojugu kɛ n'i ye yafa deli ale Allahu ta'ala fɛ ale Ala bɛ yafa i ma man taba taba Allahu alayhi kojugu bonyana cogo o cogo n'i tubira ka segin ka taa ale Ala ma o tuma na fɛ ka yafa ɲini e yɛrɛ ale Allahu ta'ala b'a yafa i ye kɔrɔfɔ kɔrɔ de ne ومن يغفر الذنوب إلا لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ومن يغفر الذنوب إلا الله ko k'aw ɲininka fɛn kelen jumɛn bɛ yen n'a bɛ jurumu yafa ni Allahu ta'ala kelen tɛ i ka patron wa i ka faama wa i fa wa i ba wa i tɔɲɔgɔn wa jurumu foyi tɛ maa bɔ a kɔlɔlɔ la ka yafi ma fana kɛra ale Allahu ta'ala ye o tuma na fɛ fana ko mumini ɲuman mankutu dɔ ye fɛn jumɛn ye fana walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun u bɛ ko min kan hali n'a kɛra jurumu kɛli fitini ye u tɛ duumi o kan k'a sɔrɔ u b'a dɔn ka d'a kan kabaira jurumu ye jurumu jumɛn ye jurumu o jurumu ni Ala ye danga fa a nɔfɛ wali Ala ye tasuma fa a nɔfɛ wali Ala ye kɔngɔmalikan dɔ b'a nɔfɛ a bɛ fɔ o ma ko kabairu fɛn minnu ye jurumu misɛnw ye o fana n'i y'o kɛli caya ko caya ko caya ko caya ka duumi o kan o fana bɛ yɛlɛma k'a kɛ belebeleba ye o tuma man kan al-israru ala dhanb o tuma na fɛ maa kɛ duumi jurumu kan yaj'alu saghirata kabiratan i ka jurumu fitini a b'o yɛlɛma k'o kɛ jurumuba ye o de y'a to Ala ko walam yusirru mawdon u tɛ duumi u ka kɛwale jugu kan k'a sɔrɔ u b'a dɔn k'a fɔ ko juguman don donc adamaden n'i b'a dɔn nin bɛ ne jogo la nin man ɲi i k'i jija ka changer cogo ɲini a la o tuma n'o kɛra i bɛ don Ala ka maa tanu taw kɔnɔ i bɛ don Ala ka maa yafa taw kɔnɔ aya in kɔrɔ de ye nin ye naam أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أولئك maa minnu bɛ yen n'u b'u miiri Ala la jurumu na ulaik maa minnu bɛ yen n'u bɛ Ala yafa deli ka b'u ka jurumu kɛlenw ma o tigilamɔgɔw lahum maghfiratun Allahu ta'ala ko jurumu yafa bɛ u ye u ka kɛlenw Allahu ta'ala b'a yafa i ye ni maninfin yɛrɛ n'i ye jurumu kɛ ni tubira ni tubi ɲɛna k'a ɲɛ Allahu ta'ala bɛ jurumu in yɛrɛ yɛlɛma k'a kɛ alijina kɔnɔ donna ye illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaik
yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Ni tubira kanye ebe kojugu munun kenni alala ala yere ya do itubira otmana fe ale Allah taala ba passer ka boy o ye kelen ate dawma abetla ku yele matuni ko ke alijina kono do na ye jurumu me yara dan ko ni ne o to manifi ikanga tubi ka sagi kata Allah taala ma ikalla hala ya bela jelela na'am wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha otigila mogo alijina be uye alijina min bala ni ji ani dlo ani nono ani di o be bolla min na ko furu kono o min floye o ye Allah taala ka bara nyuman kela nunu ko sarade ni alkiyamon dodo ala kanene aw ye bara nyuman kelaw olu ni nyogonche o tuma adama den ka sran alanya adama den ka segi ko surtout ambe nyala ba mina ayru be sayado sadir balan balan tan manifini sayate de ani sayate me ka balu nyoka me sitan ta de kajugu saya chungan sayo wa kiyama tamashan do ye chungan saya ide ni ala je tisa frangenu de be ka sasa ali ta sa chugo dola mbala mutala ita sa chugo dola nimbe kiyama tamashan do nimbe men ashrat as-sa'a o tuma ngan yere kolosi manifinga kenya kini malasa manifinga fenki ni malasa ika donc afo ika tubi keta Allah taala ma ala ki senye ni saraina o doronde adama dem bodai o kan ikana to fengere ki malasa da nye demsani e folo wali nye kalangalai wali nye niye wali nye niye no makini yere malasa ibta wati mina ibta tamina ni ala yo misba no sera kwalew ibi jo ibi bo alate saya ka suru arma dena kateme hali sen ani samara juruka korofo korod ikomi sayyidina abubakar ya fa tugona na وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الله تعالى آية النور آيانا وتوبوا إلى الله جميعا نعم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون نعم أو مؤمنون أحزاب ديدو الأحزاب والنور النور نعم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هي مؤمنون أو بكتوبي كتا ألما إيه ألا يفون سريه أم بكوجوك ka fo ala ta yafi ma tu ibo soro kiyama ote fo ni ma songa tubi ni ma sagi kata Allah taala ma ot mana fo yakor meni sagina alama jurmun juwara chugo to akeke mushriku ye yaro jurmun gondawe meni tubira kata Allah taala ma Allah taala bi ka tubi mina man taba taba Allah alai ni ma mi tubira Allah taala bi ka tubi mina ala kam bela jinen ka tubi bawye ala kan ga sagin ko bawye kata Allah taala ma na'am وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال بحلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقابله فليتصدق nimbraye keta do e jurumun dawla ala kira ko kishi ni neme bama ni mami kali jola yaro lata o ye jodo ye manata o ye jodo ye comme Allah taala yu tofa suratul najm kono chogomna akara jo fenfe akara shirku ya wale fenfe wal ni mami kali abeni mbache wala abeni kiche wala abeni kabrute wala abeni tigana dominte ni ye ninfo ni yere récupérer otmani ka fo la ilaha illa Allah akafara folowe kadaka idona flanka ya kono man halafa bighayri Allah faqad ashrak ni mami kali fenwerala minta Allah taala ikado ka fo ye flanka fo yake otma ni flanka fo ya kuma fo yoro mina otma na fe ikafo la ilaha illa Allah o ye foloy iki yere koloshi ikato kanake men ni yake ikanga femi fo o de ne anifana na anifana ni mami ko moma chananga sobonde we ru baba ko kiper sa ga babu nu ka juk lango ni yo fo ot mana pour que ala ko jurumu ya faima wal chananga ta soko ina de chananga ta so ta de ta so bieta ga jan ni mami ni fo ot mana fa ala kira ko kishi ni neme bama o yorobe iket segi alama iket la ka saraka dobo ka di alama kera keme fla kera war min bikum ni ko dron karsa nanga sobo wali tanga sobiesa wali ona nyogona yo fo
wali babi nanga jouer anga ninda ni min gayna ni sobon na kuma fo mauma ike tubi kata ala makele ike saraka do fana bo o kera wari no bi bolo saraka bo ot manafe ike odi ot manafe ke saraka tubi kada o kan ni mami tubira Allah taala bi ka tubi mena nga tubi amba don ka fo pour que ala ki ka tubi mena sharti duru de be ala ni sharti duru no dafare la dugu kolo koko la o nyena Allah taala bi ka jurumo yafa o ye elema ya ala ye min dama a sharti folo folo ye fen jumenye al ikhlasu lillah ike tubi nke Allah taala jati kama ikena tubi nke dese kama cekoroba koro musokoroba koro jeneya kela e ma jeneya dabla e poson posonen ko e deselen ko ma mogo tela to i yere de physiquement tise tugoni o mana fa te tubiye o yen deserade fika ngania ala kama wali nere chora mo be ka fo me jeneya la mo be israna mo danya ibi dogo o ma ni tubira o fana te tubiye fo tubi keke khalisatan liwajhi llahi karim ala yere kado idzukona kiyeni ko imbla ale Allah taala jati kama o ye sharti foloy a sharti flana e fami al iqla'u an dham ibolo bani bara ina ibe jeneya mina ibe mo korofo mina ibe walmuso flani mina ibe kojugo mina iki yere bogoti ka boala ka kina fo yiri fieleni ni o saman ko bogoto na gili chugomna ifana ki yere bogoti ka boala o ye sharti flana e kojugo purga ki boala fila asabana e fami an nadamu ala ma fat fem mon temena ye korole minke ike nimisa wala ala ko doko nimisara mem malan golon do be iba soro u farukolo mosom pozona kaba se taw yo ko kurlendo nu ya hali demsanu temeto Allah akbar don ta wolo dona on to metan ci ko manam sadi iba ka be nimisala ka aka wati no malan golon ma tatiele sere kaburu dola halbi don ta wolo dona on to be domena no o kasoro ike nimisa de nyeminke ala ka don ka fo wot mana fa nimisara la annanina adam al auda inna na'am ikana sagi kata aywa ko jugu ni fana kalima tugone o nanna ikana nyoko ke ka dabla pew o mana fa aduru na ye femi o de ye ina soro wali hakedo ika sagi atigima ni min flani fanga hakli tola wali dugu kolon daraki wali nanfolon daraki ngalon tege ke fanga antubira ala ya fama no tubi sharti fika tati la mogo ka fende ta ka di ama aywa fina ka haketa ka dama ko faraka o mana fe o de sharti nani nay men tubirate wal fembe ebulo ntubira dugu kolon daraki ni musoni demba kono tambi reke misri commission président ki ya almami be safatle no fem bela ko ala na ala ta ya fimada ipeta du kole boa kono keta lonse la fembe al ni 100 ans fla 100 mois kono boa kono iketa meri la karsa neni karsa kiri ken du kola diara na kalonka ne tata ka du kolo fle ka 70 ka di uma ni mo ka abada Allah taala ta ya fima al kamal parti wali hakai otma fika hakai sege atigra mo fe o sharti na aduruna ya fami iket tubi a wakati la tubi wakati ya mwe somada de kodoa ay ulada de kodoa ay tubi wakati ya fami ma lam yugharghir en tant que ni metani ga segi ke ingonana iket tubi nke o wakati la en tant que ne sayama se ima en tant que ne sayama se man taba Allah alayhi ala bi ka tubi mina inna Allah yaqbalu tawbata al-abd ma lam yugharghir Allah taala be jonga tubi mina en tant que ni metani ga segi ke ngono kono ale Allah taala bi ka tubi mina aw maye fir'auna bi ni ka to jilat manamna ako kale limaniana kale dalembala ko ben israila ma no ye ala ko de ala Allah taala ko ma al ana wa qad asay ibn tubi sisande watro jiya mina kaba ni comment bo commencera kaba tasma commencera ke mana la jiju koro kaba kale be limana le otma oteke otma fa ka soro ngono tan ga sage inni metan ga sage ngono kono wada Allah taala kuti walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-salihin lil ladina ya'maluna su'a bija inma at-tawbatu 'ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahala thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allah 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala in tubtu al-an wala alladhina yamutuna wa hum kuffar ulaik wajama kullu fla imma blafini boto atadna lahum adhaban alima otma nyangata obeiye otma fika dabladi yani saya fana ka se ima afsama famiye
o yani aywa tile ka bɔ aywa tile bi fɛ parce que don o don an ɲɛ bɛ tile bɔtɔ la a bɛ taa bi yan fɛ don dɔ la i seliji ta tɔ ten wali ɲɛ ko tɔ ten i bɛ bala tile bɔtɔ la tile bi fɛ n'o kɔni kɛra o banna hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al-mala'ika aw ya'ti rabbuk aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra qul intadhiru inna muntadhirun Allah ta'ala in le fo donc ni nana bala tile bɔtɔ la don dɔ la ka bɔ tile bi fɛ ala t'i ka tuubi minɛ donc ninnu bɛɛ lajɛlen tuubi wagati tile ma bɔ tile bi fɛ fɔlɔ kelen ni bɔ o fana ma commencer i la fɔlɔ o tuma na fɛ fila o tuma ni tuubira nin yɔrɔ in na o tuma ala b'i ka tuubi minɛ voilà nin de ye tuubi condition ye ni maa min ye nin condition dafa diɲɛ jurumu o jurumu na ale Allahu Taala bɛ yafa i ma a tɛ dan yafa yɛrɛ ma dɛ i ye kɔrɔlen min kɛ o tuma na fɛ ale ala b'o yɛlɛma k'o kɛ baraji ye komi a y'a fɔ cogo min na illa man taaba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima Allahu Taala ko ten o tuma ni maa min tuubira ka baara ɲuman kɛ i ka tuubi ɲɛna kɔrɔ condition duuru in dafa la i y'a kɛ ala kama i y'a dabila i nimisara kɔrɔlen na i y'a bila i kunna fo ka taa n sa n tɛ a ɲɔgɔn kɛ wali hakɛ dɔ i ye o lasegin a nɔ na i ye nin bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ saya mana i ye nin bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ tile ma bɔ ayiwa tile b'i fɛ fɔlɔ o tuma na fɛ Allahu Taala bɛ tuubi minɛ i ma nin ye tuubi éléments de ye bɛɛ lajɛlen kan ka nin durusi kɛ nin to i kunna n'i ye nin kɛ jurumu o jurumu la i tun ye jɛnɛyakɛla ye i tun ye dulɔmina ye i tun ye nkalontigɛla ye i tun ye walifɛn harabala ye n'i ye nin sariti duuru in dafa o tuma na fɛ Allahu Taala bɛ yafa i ma o tuma n'a y'a sɔrɔ la mɔgɔ kɔrɔfɔ n'a ɲɔgɔnna don mɔgɔ hakɛ n'a ɲɔgɔnna don wajibi la f'i ko fana segin dɛ parce que an ɲɛ bɛ kɔrɔfɔli min na haramun ta haramun de ye kɔrɔfɔli ye ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh fattaqullah inna Allaha tawwabur rahim Allahu Ta'ala ko ten donc fɛn min tɔgɔ ye k'a fɔ mɔgɔ kɔrɔfɔ n'i ye maninfin kɔrɔfɔ a kɔfɛ wa kɔrɔfɔli a bɛ min jateminɛ o tɛ dɛ i bɛ fa nɔbali dɔ kama he cɛw ne bɛ fɛn fɛn fɔ a kɔfɛ n b'a fɔ a yɛrɛ ɲɛna kuma t'o kan n'i y'a fɔ a kɔfɛ dɔrɔn o de tɔgɔ ye ko kɔrɔfɔli kira ye sahabaw ɲininka atadruna man ghiba aw b'a dɔn maa kɔrɔfɔ ye fɛn min ye o tuma na sahabaw ko Allahu wa rasuluhu alam ala n'a ka kira de b'o dɔn a k'ala dhikruka akhaka bima yakra fɛn fɛn ka go i bunadamaden ɲɔgɔn ye tiɲɛ don kalon don n'i y'o fɔ a kɔfɛ o de tɔgɔ ye k'a fɔ ko kɔrɔfɔli tɛ dɔrɔn k'i ye kalon da la dɛ kira ko ten n'i ye fɛn fɔ a kɔfɛ min santa fakad bahatta o kɔni tɔgɔ ye ko dugubila nkalon o dugu nkalon bɛ maninfin yɛrɛ mawuli kɔrɔ ye bamanankan na kuma min n'i y'a mɛn i yɛrɛ bɛ lafili hali i tɛ se ka kuma i bɛ da gɔrɔnte a bonya kojugu f'i bolo de o de ye maw ye k'i y'o kɛ mɛ kɔrɔfɔli yɛrɛ lakika ye karisa ye tɛgɛma gɛlɛ ye karisa ye nin ye karisa ye nin ye k'a fɔ a kɔfɛ o de tɔgɔ ye k'a fɔ o tuma na fɛ ko ayiwa maa kɔrɔfɔ o tuma an k'an yɛrɛ kɔlɔsi o la donc f'i ka se a tigi ma karisa n y'i kɔrɔfɔ yafa ma Allahu Ta'ala jati kama o tuma an ka yafa deli an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ yanni ka taa se kiyama ma mais dɔnnikɛlaw ko ni o yafa ɲini n'o o bɛ taa kɛ a damana ko ye o bɛna taa kɛ a damana fitinɛ wɛrɛ ye aw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ saraka caman bɔ a tigilamɔgɔ ye i bɛ yafa deli a tigilamɔgɔ ye ko ala ka hinɛ a la ala ka nin k'a ye parce que maa dɔw bɛ yen n'i tuubira n'i segila ko karisa tiɲɛ yɛrɛ la yafa ma ala kama baara wɛrɛ tun tɛ ne la i kɔrɔ n y'a faamu sisan ja ne bɛ internet ni fɛnw bɛ ja laseli ye e de kuma wulila ko o tuma e dun bɛ tuubi ko de la donc o y'a damana ko ye n'o n'a ɲɔgɔnna don i bɛ saraka bɔ caya ala ko hinɛ se a ma i bɛ yafa deli caya a ye ou bien walifɛn de b'i bolo i ye walifɛn i y'o suɲɛ wali i ye walifɛn kiribikara e bɛ du kɔnɔ k'e tuubira e ma bɔ wali du kɔnɔ o de y'a to kiyama bɛ gɛlɛya dɛ maa caman bɛ yen nɔ u ye du ninnu sɔrɔ k'u to fonction kɔnɔna na i b'a sɔrɔ darakilen don haramunen don hali ni du yɛrɛ tɛ haramu ye du sɔngɔ ye haramu ye wali gouvernement ka wari suɲɛlen don maninfinw ka wari suɲɛlen don surɔfɛn suɲɛlen don k'olu namara k'u fara ɲɔgɔn ka t'i ka du san e b'i muso furu o du o kɔnɔ e b'i denw bɛɛ sɔrɔ o du o kɔnɔ e n'i bɛ bin k'i to o du o kɔnɔ e bɛ kasange o du o kɔnɔ e bɛ ta barangali la ka bɔ o du o kɔnɔ i ye kojugu kɛ walahi i ye kojugu kɛ walahi dɔ ka fisa ni dɔ ye kabini kelen n'i y'a dɔn i ka du ma sɔrɔ halal la bɔ a kɔnɔ bi ka taa luwanse la taa muso dɔ bila kɔrɔna ka taa dɔ bila o de da ka di la yanni ala kana ni na i ka du i k'a di a tigiw ma i ka bɔ a la pewu
wal ni nafolo de ka sege atigima wal yi amana awa hake sugu fana kacare tuma do la hake do be yela mala hali wari yerete ma envie eta barala ka boni erina katani erina e kani barange e yibolo do ire kono imago tala kuma nga fonctionnaire chama bi chugumna ta to sebedro kaye kono ka chien kwa nana pargi abisro ko boka taka affaire la ni 7h30 mama gensra bina senike e haramu de duniya yesu le keni o kada individu ibe ma kelembula ka bitigilaw ibe ma iyaka erin perdi parce que ka erin danene do ka sala e ka kalo sara nye erin nununde oni erin ni perdi ka tro ita tigila mo ga bara ita ala ta inafo ni be seli la wona nyogona ala kona lenya otma seli wakati durata bolola mais o kofe ele be konnon jigiyala wali mamimbe ma ibla ka bitigila c'est-à-dire ni client nana kanga yele ni famuno ga client gata mais bi nyeke client koro hali tek move fi be ka swabu kam ni be to yodoy iya tigila mo ka hakem nani ni kalo don sara ebika wani be hake wallahi nanyanga hake ulaje ibtasro foi ma halaki foi man tachien wala fa hake ko awai kanga ya fa dalini beko otma karsa ne baraki fe ika bitigila wali kan abe santambo tiana nye konnon jugu ya doke tiana eru dobe no ni ne ya doketna ne tita mbeta yala fi ko de ya fa dala fe yana kasa fi ko de ya fa dali ni mo de do ye sharti bedafa ni mo de ke sharti ma dafar fa wali hakede yoy ibe nyingola alkiyaman dodo odato kiyaman dodo ala kira ko kishini nebe ba ma sabo ma dondola atadruna man al muflis aw ma bolangulun don qalu allah na'am qalu al muflis fina man la dirham lahu wala dinar ala kira muhammadu ambo donge bolangulun ngone tamate mami ko tangate mami ko ode to ko ma bolangulo kira ko ayi o nyata o kote kira ko al muflisu ki ka do ma bolangulo kiyama kenaka o e ma jimenye kafiriya tere dlomi tere ayi mami nanani seli dafale mami nanani shun dafale mami nanani aka jaga dafale mami nanani alaka hake dafale o to nembe komi uhudi kulu akerefe nga baka ko kono iba sura qad zalama hada ayni tonyo qad shatama hada ayni nani qad akhadha mala hada ayni kan fulumna wala ayni ga perdi ka sura basra utma hali katasi madarta kramugoma katasi e ko kramugoma e tarade erdo ka bo erdo la kata erdo la kamni o eru mase ni 30 minutes e be yoro abandonné be kala no abandonné kata wallahi ibani kornana wali e katiyere jangmo kan ka du 8h pile e ti dak kono ot mana fa itas edum be sara bela ni bela jere to ko tonyo fi ka sege établissement ma ot mana fa ke ya fa de la fa ot mana ninde ka shubi shartiye haqqul ibad li anna huquq al ibad mabniyatun ala al mushaha shariatu koti adama donga hake jolembe sege de ka fika nta dia do fika ndeke dia kono ya folo otman ninde wajibi mako ala ti ka tubi mena met mandola ni nana tubi ni ko sidan kibta warda tigi ma chugo dola karsa e hakli bala e ka 5 million mi nyamatuna samena ma warata chete mo to ne do nyata ya fama ni yaro ko ni me ka damana ko effectivement do be ka damana ko otman wajibi min bi kan sidan warin ti kata da ma chugo dola na hidia doron na dondola doy ni dia ki ka juru korokoro do bala ko pete ki hakili tala ko pabe tawni ko ka dima ki tado abi don ke karsa kodo yara bini kunja ko ne ka juru tamala ika fo ke tado ko siga bala don odona wali ni fere kelado ma be kata sani kafe wa fla bie dama mandole be kime fla fendo sa ibi yere nyina war musango ka bara de mbolo ko yere to abulo al muhim ika la sama wal na yere salendo otmana fe ka di a tienta de ma akofe ona nyona ke haken la se ama ni chogo shiteni na tienta dente amuzote a dente edu yere hakili bala otmana fe ki jija chogo bela jelena otmana fe ika saraka nya kono ya saraka ko ala ka baraji se karsama nyeni namara inkala wali hake atetolere au hakli bala kira kishine nema bama islamaya damnala atuntu songa sali hali jurmani tigika kadaka hake mbala sendola nana abu qatada al-ansari nimanyina odedo kira nana sendola ke nyingalike ko yala jurubala wa sawa ke dale ako sallu ala sahibikum kira ikodo ka samara takata ako ay sala au jenyogonka
sababu yayi ni ala kira di tatoy sadira masali ninka ahina dona bo katada la ni manyana bo katada do ko no ko kira ni juru ko no wa ne bata na salaka ibata hombata otman na kana seli aka o kede ke kongo soro nani kira tuye yoro yoro aba nyiniga ke eske ye cheka juru sarawa akola ba ma mbolo mako ala falo kira batoy semina nako ala kira makishi ni nema bama akonye jure insara ala kira min fama obodo al'ana barudat jildatuhu ako cey farikulo sumana kaburu kono sisande juru ni tenna mara ni ngana mu juru ya juruta ye juruta ne juru de yaro ngana mu ni nyinguru ya ni tufantigile yaro kon mo o wera kon ka buanga folma ne juru de donc anga yere koloji wali hake ala ya fakadi manifi haditha illa baye muye allah taala bina noy plaignons bena fam bela jelena ni min nana ene gosi do be che ka bo ka selina ka sumba ka doma do rebna ene ka non folo chien parce que yoma to bela sara gindo bebe porto odo ye patron chien ni fen ala ba beda kene kan kemo do da bese benendo o fana bena atamena ni nde bito mo tajuru sara la betige kadi kulumunu tun tonendo selni suna bela jelen bi bampeu mais hali bi plaignons be no ala na mane tatra ala ene fani ngam ala ene godin ngam ala plaignons be hali bi sanu dunte war dunte awado mimbi keseta ala bo valeur o juguya nyogon ta ka boni nga jurumuna ko dai kana dore bena bo aka hake valeur ta ka jurumuna ko dai kana mo ka jurumu tigale ka da e kana o fana be kayna fa ka nyuman tun to ne me to no fana be to allah taala be melaka yamuru bi sama ka ta jahannama kono to e be jeni ola salbaliyata sumbaliyata bon fi hake ninde do wala ni te fe servir ala ida ala ni dabo anyere dama anga ko kenye ambulo anyere dama ke lafiya wallahi nayen ni ta sa jamana in bedlan wala to ne ba fa moyet mabe jamana in te politique koye jamana in te président koye jamana in te ministre koye i transition balia ote jamana yambe kololo do de kono no ye kojuguye anye ala kele anye kira kele anye jania da kene kan anye lomin da kene kan anye fembele bangba kota da kene kan ambe fagalula ambe ni jurumo no de o ma asaba min musibati fa bima kasabat aydikum fa Allah taala ka do awdade fanga tubide yaro proportion bela jelen do be kela ni keta ni gabo ay ni keta jana o bokrizo kono me date senima abada integrizo ni ma gelonde dabe senuma mamu ni ma te balu nyoma holla bi senima o min floede fosse gi keke odema mo ke tonyo dabla mo ke tubi kata alama ambe sanyi ko gele fenfen ambe digun fenfen ambe toro fenfen hali epidemie no ka ci nyamani abela jere anga jurumo re fanga sege kata allah taala ni jiema sege mali be masegi kabila masegi dugu masegi ise biyerla eki jija ki mete man taba allah alayhi koy man flata nyin nga nyon fe kiyama dodo de ay ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuk laysa bainahu wa bainahu turjuman man fi na chaya kelen bebi jo ala nyefe fat allah taala bi ne ga ka wala bela ni ne tubi sharti na ini ndafa nga jurumuna otmana fe o de hato ni kuin ka gelen chukuma ikoloshi dro kana man fi tonyo kana do ala ko taala ise bela jelenke da kunti ba mani ala che ni sara ki to ni jona allah taala ya faima فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا نما ميتوبرا كبارا يمانك الله تعالى بيا فائمة نعم ألا يفوننا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا أنا نمفوبك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات كن جوارة توجو وقريني Allah taala ye ordonnance min di jurmu koro ya falila ni ordonnance article fin duro inde be akono ake ala kama adabla tu nimisa kelena abli kunantake wali hakedo asaga nona akeke tubi watila nini element dafara ibolo juruna ala be yafa amba ina Allah taala fa ala kan jurmu yafa ala ka hinana ala ka makari anna ala ka magoto ala ka tubi dama yani ka se sayabana ana waktu watu konsera ni ile mona no ni shia ko ni mama be sele kama kuka yale mo tika salamu alaykum wa rahmatullahi shia ko fem mindo anya foka wala na ya sorola
akan nin gabakurun kodo mo min do a negenen do a jamfalen do a te ko in kalama ale hakilla be ala nyininde ono na nyona do sabo kanum ba zo akam malangulun do de be ka mina don ka exploiter mana fe selibi ko ka ko be ala bolo meni nyemo do ba don namara ere do mo escroquerie de do sabo naninde do o ere de be aduzukun na nin koina o mana fe o koni o yesaba nanai mo manga ka seloka o seli ere ka o ta wajibe ka ko bani allah taala ta kiyaman do ni mamin kon ga shiya sera sayyidina bokan nanini hikduma o teddo ma shi dusukuna abada kasoro limaniya be korofo de ni ala ka me sawa na هذا وأصلي وأسلم على جميع أنبياء الله ورسله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو كم بسنين ولنداني مسات على الصنم جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوزار جمانا يوم يتبسيك بو خيرا لمن كرم يوم يتبسيك خيرا لمن كرم